Kaulaban sampean panika sifukal paling mabrur lakuna sadumalam ya juna Allah beni tu sasega Allah tu sasega bangsa bahkan beda pamangkina ulama tu sasega Allah mongku de kau orang setaat ke Allah tu sasega Allah makita ipentai sapora raja kemungkinan isapora ben Allah pokok apa ngira nongku ke Allah saya tak bisa ekosot langsung tu sana sampian kepada manusia sana wah tatemu ben orang atulit ke kanjana doa sila tuwa beden kali setengah senti saya pasang ke kapi ajri-jri sih mabura lakuna sedu malam bede datang ke angkui emas lagu abir gelibir ngari la atulit Allah tak nyaman nengen tanang arapa sih yang lengen din tibi saya beli emas di TV kadang atulit parlo katon emas mitasian yele ya sih arapa mau nengeneng mitasi tak lajan sing nganggu ya jadi tapi kaula panika ampun istighfar tak kurang dari 100.000 sehari semalam tak bisa kosot lebat istighfar tu saka orang jabuk anika anapa mak buruk kulaku ya juna Allah sabab tu saka bangsa tak bisa ekosot kalaban istighfar tak bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Setuju para alim, setuju para kiai, sami-sami hadir para pangkian malam semangken, para guru, para tokoh-tokoh agama, imam-imam masjid, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan musola asarang seteja para tokoh-tokoh masyarakat sing hadir perpangkian malam semangken langkong-langkong seteja pengurus takmir Masjid Al-Hidayah aing panas takmir remaja Masjid Al-Hidayah asarang seteja pasera bisaos sing memakmurkan masjid seabtina banget amal jaki seteja cakan cajam iya salawat abtina cukan banget amal jaki seteja tantretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at mantar muka dan kaula ajunan seteja sami-sami kenging sapora dari Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dan mantar muka kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anika bek ketondu kan katon tak pati lancar ya manter elanga ketondu na panika iti na panaremay paburumah tantaretan si abtina banget amal jaki manter kaula ajunan setajah parina lancung umur ban Gusti Allah lancung umur sesehat sebarakah saking cereng pon la iya wali kalaban atanya umur ki buruh ongguna perempekan salah sarina adeer ki buruh oning ternyata perak sebitek ajun seget beto okorna orang sepo pak polo Quran siapa boleh hatta idza balagha ashuddah
wa balagha arba'ina sanah sehingga sila depak ke usia 40 okorna sepo 40 milana pas beda pamangki orang bila ampon depak usia 40 esopre atongket beni bulan tak gelar makle sadar je sepo teti sila 40 rezeki dia mengudah leto abuk 40 pani ke sepo oh 40 sepo si seket petok ya cek sepon berarti anak pamak 40 penikah sebut kalaban usia sepo karena hampir setuju Nabi sepas kenging wahyu gak ditu 40 walaupun tak setuju ben 40 penikah keris pak Manabi beda orang si ampun depak usia 40 solat tu si pakhun jar kalacer kelakuan cubaan pakhun berlanjut sendi burle-buren sewang-wang umur pakhun setong nyeletong pakhun padahal pun lebet usia 40 nikatan deh ngibe paleman umur sekepak ke Gusti Allah hadis ada bu 40 Quran ada bu 40 sampai pada debu awalam nu'amirkum kan lai palanceng umur ben sengko ben saponapa saya kocak lanceng umur walaupun pada debu belum belas tahun riwayat dari Ibnu Abbas tapi jumhur ulama ada buaki 40 orang bila depak umur 40 kelakuan sini beni ambui orang bila depak usia 40 seler meler ambui ana babolana manabi umurrah umat kanjing Nabi ma baina sittin wa sab'in iantara nasabita kapetong polo orang se pondok 40 ni kelebet sabaro bonom sabaro bo kau kan ngucak meranjing ni ke bulan kula kita ada pak polo dah sehingga sila 40 dah kau ni kan 35 parja jengki tak parja jengki kau kelahiran sangang bolo kau ni ke 35 kan ki cek ke tak kamu ni suruh ajaram ada kita depak kina kena ngode mereka jadi mon pah keton acara kelacar bentar ngiret do ya 35 kideng sedenge kemantoh orang mon kita depak 40 mereka esongop ben malaikat maut dugale saare bera mere sobu ben mere maurip keng mon pon 40 sangang kali no saare semalam sangang kali sesabitek salekor kali sambil ke ben malaikat sampai mon pon kacep tahu jauh malaikat mik beda panggilan mendadak mon pon belum polo make ada tanying lah malaikat dejet bah rono bunte kabeter terserna sekoni ke buburu bah mon pon belum polo nika mon pon tak pate ngantok tore serius kare pak orang mon pon pak polo bejeng apa kun tak ke masjid apa sih dia meras motivake orang mon pon pak polo tada usaha keangkui asolat ke masjid napa situ dia pangalam na aban ku laku ya jun Allah cak tada ibadah selebih rajin penting ben fajam ada mon keng cet niat seongga ke masjid marah pong-pong ni kiri jalan ya masjid
Orang mon pon lebet dari Pak Polo, ki pakun tada usaha ka angkui ongke ke masjid, positif ke Pak Omar Pak. Mon bini anda kota acem-acem, lagi anda. Bini ani kata ada perintah langsung ka angkui ongke ke masjid, tada. Pera etetep ben Gusti Kanjeng Nabi. Au kama qala Nabi, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Mani pagempang debu paneka. Orang laki mon bedebi ni nebeen amit ngoca enter ke masjid cek lang-lang. Ana pamatai debu ki langsung ke reng bini. Reng bini mangkat ke masjid. Mon pas bede debu tiga ti panikah, make selake alang-lang pakun oleh mangkat ke masjid. Ana apa sebab perintah na Kanjeng Nabi atengkian pangkat na ben perintah na laki. Mila nepas etetep ben Kanjeng Nabi reng laki mon bini na amit enter ke masjid je lang-lang. Ana apa ma etetep ka laki bu mak le survei geluh mon kira minyak sa butol le pasang ka kapi coba ki menintar ke masjid je dah, agembus aja dia. Amit enter ke masjid cuma lipen teger sabaroh, pagemet. Hari ya, urusan ke masjid, kon amit kelu kasih laki. Amit kasih laki kelu, amit ke laki. Laki na siapa? Laki na tibi. Tahu sa amit ke laki na orang. Kaulah sedeti masalah Pak, ni kan? Kaulah cerita. Dak bere punten beni Kabupaten Sumenep ni kah? Kaulah teman konjengan dak bere. Ocen para duhur depak kebekton nah ternyata ampon adan duhur kaulah bangki ben masjid. Ambu ke masjid. Depak ke masjid penikah ning oning beda orang cet pon ngawop nengi masjid sampai akamat Allahu Akbar la ilaha illallah azolat sing ngawop cunoro abeje cereng kok rokokan pakuni babatur masjid arela beda nengi masjid nom labade nengi bebetora masjid mangkat lagi ojen keng mak tak noro abojeng beda masalah apa masjid ya ni nyata-nyata cek pera orang pameras sa umur ben Allah sebejeng anda ke masjid innama ya'muru masajid Allah man amana billah orang sebejeng bisa ke masjid perak reng orang seiman ongkuan ongku ka Gusti Allah mun gil ninggil tak kira depak make long bolong ben masjid nyon sabora sa long bolong arela ben nengi pengkir masjid kaula berusaha ka angkui bagus panyangka aro baleng kalampi najeke najis apa-apa macam-macam ngake mari apa jeung assalamualaikum rid wiriden puru apa jeng ketibian di lona masjid degul jadi jangan gulebek apa masalah sepeda aron ceda rokok apa jeng apa rengilem masjid andi masalah apa pian ben masjid nom selebih masake boleh kate mau ning sampean masjid ya den ni bera tai keneng apa jeng mantur tak tepakal hidayah ya ambu gula ya lama pejang ning di keluar pejang apa ada ambu ning masjid selain pun akamat tapi masjid seambui gula pakun tidak ada pejang ai hari jaga perak yang ku hari Jumat melolo masjid ya tina mayu ka pejang keduaan kah can gula ka sopir ning oning datang orang tukang aden ki ngangkui cadang asal beren lakoh nengi burin ki banyak jelot tawa pah temu ngalak mik krok-krok aden pak aden nyaman mun bola nah Allahu akbar kubus sama aden
Mari la ilaha illallah. Mari doa gitu. Wa ba'atsu maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Sahabat mereka mangkat ala ko boleh tak bojang. Jadi kunci lah dengan masjid. Lani beni yungku banjoleng roh. Ada ni kesunnah orang siapa jeng. Mun tak apa jangan tak usah nyol manganyol nuku mik si ada na banom. Dia mereka ni kerasan pong-pong bolong ben masjid dia. Siapa bira ada ni malolol hidayah dia. Kurang lagan tengah ri. Bira ibangun na bira. Apa? Cik masjid pani ke beni junggan tengah. Masjid pani ke cumbanya anesen nah. Kadang reng mangken panika nengi masjid panika banyaan setokang neku canteng ai benting ben si abojeng e masjid dong. Wah banyaan si neku amal abanyaan roanna kadang benting ben si abojeng 5 bekton na ke masjid. Are beni jung gendengan rebuk. Beni jung tenggian masjid denom. Beni bolan singang kui marmer ben granit terus saya kata terima Allah. Saya bejang ni masjid dia. Justru tamasok tanda kiamat orang cunget-cungan, cung gendengan, cung tenggian, cung lebaran, cung mapanan ke masjid. Tanda kiamat kene. Ima ayo ki abad ya. Muncet apa aja ke masjid, mulai lakun na sobu. Mara ki. Mulai mara pa nga riya kita apa aja ke masjid keng cap apam ya. Kelu na, amirak na apam ya. Cet la mara pa nga riya kita ke masjid. Oh ba mara kelu. Pong pada mirak cap aja na riya. Cerengan okay. Kita tak buka. Siapa sih muka? Hingga ada orang nutup dak. Kita oleh hidayah kan itu. Hidayah bani kepada ban ojan. Hidayah bani kepada ban ngojan, ngoturus ngojan ni Pak. Masjid e japo, tanin e japo, lorong aspalan e japo, tase e japo. Serasao sinandena ojan ya tore syarat ta. Kelas apa gentang tak usah bid je 5 menit posak dia beda orang nyanda aing ngojen kelas apa korong pada benda ani kamaki kiamat kurang 2 hari tak isi aing dan pak hidayah apa nih kamu beda ngolok mangkat Allahu Akbar maki tak kencang mangkat Depak ke masjid buka perasaan naban Gusti Allah. Harus saya maksud. Bening ngantos hidayah sampean kok rokokan ning masjid para bana bajang. Ayo. Tapi kan sana usah bajang ning compok esa jukeun mah. Ya sah, tak sah. Bajang masjid esa, bajang compok esa kia. Bajang kiri jalan esa kia. Keng ya ngak dia. Kaulah mun tak apa seberti apa ngangkep. Makle jelas tang madhura na gula ni ka makle jelas. Sani kano nyon sabora gula. Orang apa jang ke masjid ben apa jang nengi jompok pada ben orang mangkat umrah. Make pada umrah semajer saikat ben semajer 15 aro lain depan kabara. Nyon sabora kaulah ni kata aben tak umroh tak aben tak bajerna umroh punten ni berak contoh orang make pada umroh semajer 45 ben semajer 15 lain semajer saiket paling segonin 45 aro tak to maning tengkoper je nom tak red tak beli red ben Sahara aro alemboy ada kerana ku HP baik kepayan kan ana apa bolan 45 saiket ro kena ben porter lah kena ben tukang teret koper lah pabonya ingi beli oleh mbean pamekpek aing zam-zam saiki bebeleman mun sampean majer saiket tak sake ka bauja ber tukang teret tah
Keng mun si majer 15 ruan apa boleh sebola na ki ecel yotang ki sebola na. Nya banyak ni boleh oleh bian beni berak iteret eka kalong boleh. Orang si majer pak polo oleh mak ka saiket roda pak ka bere nengi zam-zam tower nengi pool men. Tahu saat agar mancing bian dung tedungan mireng ngak ni ka pokok ndek muka ke jendela ke gorden ongku bede kak benengi beben deng dung tedungan wa sami ka basagi kak bah ana apa bolan pak polo oleh mak makita niat senter ke masjid tatandung wah bayi neng eskalator sedoro ni bebe neng bebetor hotel tatandung bian aku lu debak ke bengla ke masjid bah nom dari semaan ana apa bola pak boleh mak mun 15 jadi akalateng 10 kilo jauh nah numpak bis ki ambukan terminal dari Ajiat ajalan Sokoh sagilo 200 meter mun si majer pak boleh mak mau rip maria bajeng awirit mulai ngakan ke hotel abuli boleh ke masjid tak usah ke beter ke japok keng mun si berak majer 12 juta roa maria mau rip cek le mulai bian ada ring terakhir boleh isan mau temu sobu bah kerua pi tena orang apa jeng nengi masjid bena apa jeng nengi compo belah sambian mun solat ke masjid bu tahu sanya banyak doa aja tahu saja orang apa jeng masjid assalamualaikum pokok mari awirit mole bah tahu sanya banyak malam-malam aja tina tahu sabi dabit ana apa bolan orang mun solat ke masjid beda malaikat pak tukang doa kia ya Allah kani sere orang sehadir salat ke masjid kani sere aban hadis sahih ni ka kani sere aban kani sere dunyana kani sere nak botona kani sere gustereng orang salat ke masjid doa ki malaikat mayu cak berapa je ke masjid kau lebok jauh ke orang yang hadir ke masjid mana tak kutu sesemak dan kadang saya dapat ada ke masjid sejauh ben tak kutu sehat dan saya dapat ada kadang saya tongkat kok saya jalan ni salib cong-cong wah dapat ke masjid saya kang cakang ri dek nengi dimau orang tak bisa hidayah kita toron banding apa le kadang saya kocak hidayah gini ke pak toron noroi setruk cak tosan hidayah kadang hidayah rojat bereng ban setruk ban Allah bila tak bisa alimba ya saya kacer pon tak bisa telkok to odah abu jangan ke masjid bo jadi ngajurekang depan ke masjid ku tak nambi selak dua ke masjid jangan kancan ya Allah mak jangan selak masjid beni orang atam kanca jerekang ya beni tak oleh ajunan si ampun tak sampurna keng pakun mangkat ke masjid rajuh ganjirna keng ya sehat-sehat atempo ki nyaman asojud ki nyaman asel lagi nyaman mak tak ke masjid ngantos apa nom mana saya pikir ada tak ada ibadah selebih mapan di penting bah ibadah apa bah tak ada jimat lebih manti penting benar solat ke masjid ada sampai anak tanya pas ke kiai kamu bisa os tangan ni bodoh kiai pas saya rasa os mon solat tak solat tibi ni compon tak manti ja tapi jarang sakti ongku bener wah tukang seher Firaun sakti kia tukang seher Firaun sakti kia kau lu mengak reng mangken nih ka okorna orang wali bah yokor ka sakti mulai bil nih wah gula cerita sana ke kambian ki mon beda orang andi kelebihan lah kau yocol
gila ko yocol ngale ko yocol aroda kan tawa sulap paringi mukjizat kesaktian salah setong ase paling banyak Nabi Musa ni tongkat temen yang talaki itu diolar ereken pasal beda orang yocol tongkat ben Nabi ya terus apa ben tongkat itu diolar aduh malah Nabi Musa takok dia wa matil ka biyaminika ya Musa beneku apa ceritanya dengan Musa ni ketongkat pangeran nguti on talaki ben Nabi Musa pas tadi olar buru Nabi Musa pak ini kan pakai lebur-leburan ya jangan sapa ngage ion talaki tadi olar Nabi Musa buru jangan bahasa aja buru jangan Allah khudha kala je buru wala takhaf tau sa takok wa tak aku je ngolar pangeran iya kala je dah sanu'iduha siratahal ula nyon sabur mun lapor eba beli boleh ben kok eba teti tongkat boleh mun seting ben teti Nabi Musa beni andi tua na ben malamal na tongkat teti olar banne Nabi Musa ngapuagi Allah wa tongkat si teti olar roy perintah bolan ben Allah pelpal Musa pelpal teti olar burung yang tak tahu je tongkat bisa teti olar ring setia ya bolan la sia gu majegu dia beda tasek beda ya adaan Firaun beda ibu dia orang yang protes beremeriah ya para ikening ala Musa are mate maru kening Firaun beremeriah can ben nabi yelu gulu je kita ada perintah kok tak tahu ki aja beremak rezeki toron perintah pas tasek pentong Musa pentong ben Nabi Musa tasek apiak titi kanan kacer aro makin Nabi Musa mengak ya Allah mak bisa ngari aja Nabi Musa ini kan bah kebaikur leburan intar kasar pasar ngocol sulap kan wah nyanya mayu ajunan mon keng tero malamalan sepaste manabi ya malaki ajunan ika senang ibn Allah napa bane salat ke masjid ada amalan selebih mapan ni penting benar solat ke masjid ada tak usah banyak mau kemo ambiantan pak mun pon ke masjid nih hizbin nasr hizbil bahar hizbil sakron hizib syarqawi hizib hukama hizib fuqaha kakapi makita ya malaki pokok ke masjid apa jeng mareh ambian makin malaki apa baiklah mun solat apa kuning compok jak pung kana malamalan asolat ke masjid kong langkong isobu lakuna tak langkong laku masjid Ali Hidayah are tak usah diker je mari adan absen bi bah malai temu je bedole na pengajian remon keng pah tak namben na lakuna sobur ya ambu Jumat manisan tak usah apa boleh aja tekor bera kira absen bah. La ilaha illallah mari doa wa ba'atsu maqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin ngireng oleh na pengajian malemah beria yanto saya laku lagi sebut tong setong saya tak hadir ya absen bah kula mengagat kayak ngendi salah apa masjid mak pacek soker ben masjid mbian nom apa kayak si adan saya kamu so ben mbian tiada yang si adan benireng seorang kayak bakun tak ke masjid ja lah sing ngode kadang ibadah hayya alal ada mangkat ke masjid sesepo ibadan kiyalah malai tahu je leparak mati ke kapi ada terus ada mangkat kadang anak ruwa si adan anak kadang si adan apaan bagun kok rokokan ni bengkon ngantos sesapa adan saya mangkat benom kadang dikir nejet-nejet aja kan ngireng taretan
Lah anak anjing ngajak polan tak kocak marah pak tak iko kita mangkat ki ngantos apa juga laku nasadu malam ya junna Gusti Allah orang yang salat ke masjid ada tak berak je buk tak berak sekali je mangkat masuk anu bin anu binti anu masuk ya bang lah bang dina masuk kau leben sampian tosan berak ning pinggir bang lah bang bah malaikat kau lah bejeng dia kau lah kena bejeng 5 waktu nasari semalam kau lah mata yolok malaikat bah can malaikat ada daftar je lambak ban boh boleh daftar na boleh wah ya bah hayya alal falah seteroga bocor seteroga ontong mangkat je ban lamba boy cek reng apolong abereng benan malaikat pak repan bu si dia tak habis mujud lamba tak mangkat mak sedia ngantos olokan mujud tak teman nyetor hajian tau satu santosan panggilan pak tak kira berdereng ngolok kan kira oleh tanya setiap mangkatan berapa tahun porsi haji mujud tak nyetor tau tanyaan kenapa dia berarti kau lebih lah nih kasih yolo kembali lu minta nurut daftar lu ngantos kelegaan bisa setong orang 40.000 tahun sing ngantos pak kayak orang sesolat ke masjid ya tak toman beda apa aja orang muncul pon solat ke masjid beda dengan doa aki tak ada doa aki beda dengan tahlil tak ada dengan tahlil temang boleh mana ke Gusti Allah kayak mon orang jelas tak apa jeng lekan nom ke masjid letak ke mata ke masjid Jumat letak ke Jumat tu bila tanya ki apa tak tangan le Jumatan le apa jeng ke Mekah kok kak kakan Mekah aja deh kira-kira bahnya manu pak paraun yang ilaun nah marjek nih maan nih orang mun jelas tak apa jeng belekan nom ngas tete orang mun pon tak apa jeng belekanan ampun ti nama apa saing panas reben perenduan si tahlil ban malam setahun benteng tambu sekali ti nama ada paring belum ibu setahun tambu sekali tahlil kayak mujud jelas tak bejeng ada tak kira langsung ke suar kerja wajib transit nyeper ke neraka dulu yang boleh tak abid ya no orang bila gedung nyeper ke neraka panika belum polo hukubah situng hukubah belum polo tahun jadi belum polo kali belum polo 6.400 tahun ini kebeni masuk nyebrang dengan swarga belum polo hukubah situng hukubah belum polo tahun belum polo kali belum polo 6.400 tahun tahu sampai jadi kalkulator kau ulah mari mobil gila mak katon mang kekerenan aku ulah kau ulah bena ajunan peneka apa yang buah gini pak mati ya nom la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah je sampai malalai ke beun setong dunya nomor 2 nak potong je malalai beun kang kui an dzikrillah kang kui ingat Allah napa dzikrillah panika tengku ni tafsir apa jeng seko jak dzikrillah benirit-wirid dan subhanallah tak mololo gini nomor setong zikir si paling mapan ke Allah apa jeng coba kalau ke dunya wan Allah kadang beni bolan dunya tapi karena nak potong beni karena aban kadang keng karena nak foto tak kerle tak mulai nih kenang nagalagwa mun lagi ane kan tak toman alakwa aja nga aban mun tak alakwa ki anak alakwa ki bini mun keng aja nga aba tak mang sekali rokok apa boy kening ke rokok mun lagi
kalampi talan sumalen je dimah sejat saya yang kui ketahlilan ruwa saya bagonjengan je mencet bera ala gua ki bini ben anak ari belum tanto bini ben anak ingat ka gula ben sampean Pak bini ni ka bera tahu saya mele nyon bora mon bolan mencet pon ka beden bini makan kakarjo mun tak ngakui kalampi anyar kok tak mele kalampi marah bah tengku ni lemari nah mau nandi lemari ta telok mbian din bin ni panika de dua ben saparoh din lagean saparoh roh begimpa boleh ki mendin bin ni rata kerotong gelentong waduh buah jangan gula kan lagu ngocak ni kaman gula lagu mator ini mah beda binian kodu mah berak sebolo biki ja pak bolo sebitek penting bentukang sehari na pesen ya ayu di beda kan ria si abok pak nyari pesen coba tanya kir ini mah beda lagi anan di songkok de pak bampak ja maki tukang sehari pesen songkok dia telok berak sila beri dua oleh hajian jadi saya melihat TV setong sila tukang lakon nambianom tagar lopay si mangka daga masjid polan nyari pese na bini banana da baka juna Allah empuk ke bola na tak bajang pompes mon sa dia hari ya si ato ku masjid binian tasbih na gilaganan kacer kanan bede kacer bede kapeng dua boleh lagi takut locor torok jalan je pejen dan ini beni yongku sampian nyari nafaka na bini oleh nyari nafaka na anak oleh keng senga ipesenaki ben Allah la tulhikum cek patakar malalai urusan dunya ben nyari nafaka na poto ben bini cek takar malalai han ben kang kui masuk suar kelibat ibadah ka Allah rugi sampean bini ben anak nyon sobora bini ni kebenian di nembian nom laki ben bini bani kabera takdir ben Allah kang kui along polong laki beni andin bini beni andin laki ada hubungan apa ki ya juna kusi Allah bang sebang kullu sababin wa nasabin munqati illa sababi wa nasabi bang sebang lakuna sadu malam yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi tada laki bosangka bini mun dipagempang tada laki bosangka bini tada bini bosangka laki bang sebang nengitunya pani kapera takdir ben Allah kang kui along polong laki male gempang masuk suar kelebet nyari nafaka na bini male gempang masuk suar kelebet apek teka laki na bini benian din laki benian din bini bang sebang bukten na mun beda bebini laki na mate alagi boleh mun beda lalaki bini na mate abini boleh kadang tak ngantos mate mina na kantan gula mator Jabi kapiakim bian wapilai bini pilihan ya dore keng senga jaga aban biti ku anfusakum wa ahlikum nara Maya rele aba napa boleh keng pahpera jeung anak Gusti-Allah pangeran manter kaula ben ajunan setuju saya hadir panikah ben Gusti Allah buka ageni sagoni perasaan panikah target kaula malam mangken situng bera apa jeung ke masjid sambian maupun apa jeung ke masjid mari dunya akhirat apa ajunan saja saya hadir panika mana bi salat ampun ke masjid amalan dunya akhirat mari tahu saga beter akhirat sambian tahu saga beter orang mun pon salat ke masjid tahu saga beter bila mari ke masjid pah pabojeng alako kapiaki bas
Saya penting bila begini apa jangan ke masjid. Tahu sakir pikiran ke akhirat. Ada los jadilah. Mana akhirat? Siapa protes? Saya jaga pera ngastete jaga baitu saka orang. Mau nikah, ani kasih bekal mabera, kong langkong binian. Buk. Kau leban sampian panika sifukal paling mabruk lakuna sadumalam ya juna Allah. Beni tu sasika Allah, tu sasika bangsa. Bahkan beda pamangkina ulama, tu sasika Allah, mungku de kau orang setaat ke Allah. Tu sasika Allah, makita ipentai sapora, raja kemungkinan isapora ben Allah. Pokok apa ngira nongku ke Allah. Saya tak bisa ekosot langsung tu sana sampian kepada manusia sana. Wah tatemu ben orang atulit ke kanjana. Doa sila tu wa beden kali setengah senti saya pasang ke kapi. Ajri-jri sih mabera lakuna sedu malam. Bede tatang ke angkui emas lagu abir gelibir ngak dia. La atulit Allah tak nyaman nengen tanang ah. Arapa sih yang lengen din tibi. Saya kebeli emas din tibi kadang atulit parlo katon emas mitasian ye le ya sih arapa mun nengeneng mitasi tak lajan sing nganggu ye jadi tapi kau lepas nikah make kau lepas nikah ampun istighfar tak kurang dari 100.000 sehari semalam tak bisa kosot lebat istighfar tu saka orang jabuk ani ka ana pamakburuk ku laku ya juna Allah sabab tu saka bangsa tak bisa ekosot kalaban istighfar tak bisa tu sasika Allah sampean pokok abajeng ke masjid pokok jerai bah ekosot ben Allah keng tu sana aben taju ben orang are tak bisa ekosot je patakar ngapuk semaja istighfar tak bisa beda aduna istighfar ni kenyoon sabora ka Allah dari tu sana aba ka Allah mun tu saka bangsa ko tu nyoon sabora langsung ka orang nga sa itu say roa kunteng ni katajem pokok pangetok obu mun pamugir kan nior tak gelar sajum tajum na kunteng betung ben kapak tajem kanior kan kersen bung kana apa boy tamasok bung kana cemun tatemu ben kapak tatemu ben betung robu keng sajum tajum na betung cek panyokor songot norok ben bir beda aduna kunteng tajem aja ngobu betung tajem aja nganior istighfarnya on sapora dari tu sadaka Allah kabangsa tak bisa mila nasib mabrur kau laban ajunan lakuna sadu malam tu sakapada manusana para pankus te kanjing Nabi mio sa perang sahabat yambui kakapi sahabat kau ban mon mater ya mari nak perang ning jalan Allah re langsung swarga kaca pesegi indi tu sakatatang ke kataretan kepada manusia si aroma saaban kindi tu sakareng lain boleh pentai sabora ke Allah pentai sabora kata tanggena bada setong orang ausul kanjeng Nabi abtina semang kata kakak dinto ki burung ngampong akemi neng ibu dina combon tatang ke kau le tak yakin mon pola na keng ka betermi bedelete sakemi maki sajap-cap boleh ani kata yakin ja letes boleh pentai sabora ban kata tangken puru norongko jadi bekal ngandeng nang akhirat pak sadia makita abentaan juban orang nom ya hamu re siapa ya hari beh bereng setak kenging eko caagi toles tak kenging ini sulam tau sakit aku jauh parkara se tak geng parkara se haram eko caaki les haram iya je sambian para kae para nyai juju
Saya tak uning ke HP ni ke. Oh sokore ke. Tina je ajar sekali. Sambian panika kencet paghem pangalaku hisabna ning yajuna Gusti Allah. Paling buruan hisaban ya. HP. Sapa sih tak ikarasan dari buat HP. Diri jagawi ke para proro ikarasan ke kepi. Terus ke menteri-menteri dek tekun. Bahlil yo bawa ke bahlul benoreng lani beniong. Aduh. Saya rasa tak kerasa. Nyon sebora kiai kamu masih tak jali pak. Kiai kamu masih tak jali ya. Jungkun te jali nih HP makin panika. Tore bah sebut kiai kamu masih tak tahu mana jali. Gus Bah, tengku bah nih bebo. Bila saja tak setuju ke Gus Bah, terutama urusan nasab ya. Abuh. Kurang alim berem Gus Bah. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, ahli tafsir, benih 1 tahun 2 tahun benih Mesir. Ulama sekali berbeliau sejak terkenal ning dunia. Banyak tukang jalan nih bobo. Marah. Bahkan mantan mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah tukang jalan nih bobo banyak pak. Boleh beraja aja magula benembian deh mila nagaulang ngocak ke bini saya nggak ya ben mon ngirim WA cek pecek ngakui polom-pol nama lolo tuh sama le tak menyetong ke polom-polan jadi gilir ngakui tonjuk tuting boleh tonjuk tengah tunjuk manis, tunjuk tekan-tekan. Tuh sare mak le seimbang sila lemak dia. Jadi pagi je tembeng langsung rempak tembengan bapak. Dia dah. Milana. Sampai dua kiban Gusti Kanjeng Nabi. Sengko ajamin aku bayaki bengko ning swarga berdasarkan hadis. Sengko si aku bayaki bengko ning ingat tengah na swarga. Sengko aku bayaki bengko ning ingat tengah na swarga. Khusus dia kering orang setak lecek nyingla diri lecek. Maki berapa nak kerja? Kayak kerja bawa HP siapa sih tak lecek kah? Halo? Iya. Dua gini apa bela? Hari mangkatlah mangkat. Mangkatlah, aro ini mangkat ke kendengan nom, aro mangkat dari jeding ke depor. Nah, para. Aro ini para beremam ngakan para Maria. Mun sekalian, mun benar. Tu siapa ni kebeni pah langsung raja sekalian. La saghirata ma'al israr. Tada tu sakeni unili boleh. Benar. Cereng make tak niat abuan tajuban orang HP na tukang ngeterater pak kau lebar kong lang kong rir ya sejak gengguan re tukang ngeberi informasi re kau le nyetir mobil bini badan yang kiri pas nguc ya Allah tolos ape sak ari ya betin nah siapa mi Andre Taulani bah arah pak amak ngurus Andre Taulani majedi beni ponakan beni lah tidak boleh sih kepunta iya man najatu ya Rasulullah kuncinya selamat napa kanjeng Nabi amsik alaika lisanak jaga lesan apa orang mun bisa jaga lesan selamat. Ayo, ada lebih naung ke masjid. Keng intinya setong berak ke masjid. Tak kira hilang je. Poin malam ini ke masjid berak. Mau temu laku na sobu. Mon pon mare penting pada ben peni keng bakun tak mangkat sobu na laku na pak. Cenaan jadi. Lah cenaan. Jet mesin tak kening paksa jadi je. Tak bisa je. Cenaan ni kan makai penting beremah bay. Tak bisa je. Pakai paksa libat perenduan dek jero. Depak kediruksin. Mun tak locot bences beces samun jena. Habis saja. Papa gendeng isi adan al hidayah. Apa boleh pak adan aja tak berarti genteng apa mah.
Kenje kok yakin genteng tukang adzan. Mun polana tukang adzan suara bagus tak bagus padha. Keng perak mun saya tak pati bagus suara ro. Kakopeng keton ngarnyit. Yo mun sepo sepol, lah mun sepo sepol jika kau tu ngode na kan beder emas salih hidayah ya. Sebab tegas ro mun adzan. Sengak tu sana sing nguder mau pasti sepo se pada pon sepo ya begini apa doa ro besok pasti sepo pak adan keng senga ten gula panikatif nitip eman kaman ten gula mator wa khusus kasi adan subuh salatu hiru minan naum salat teh balanceng as-salatu khairum minan naum arwale buran karena solat saya balanceng solat ngiding orang siapa beni naum masih balanceng naum ro artinya tedung nom ikalak pe melepe gu gengku wa salatu khairum minan naum gu gengku naum masih balanceng naum harus jasa ke pematur arwah tedung mak boleh si tak ketondu sejak ngarcengar lep ngiding tedung mare adan dikir najet pah si melep ki keng lunjak keng mun dikiran subuh iman gak man pas pada pak mengak gula tak masjid tak langker tak nengi kantor nengi jompo biasanya dikiran subuh ro pada la ilaha illa anta tak boleh iya saya dikir jadilah sepo subhanaka atau le ada orang iya mak katon le ceremet ngantos ya coba ni tak oleh kau le nengi jompo juga ngocak kaca ni engkau tahu je jiru wirid subuh tahu ki ya kau lagu nawa kau tegas kau ni Al-Malikul Haqqul Mubin kan pendelebur Muhammadun Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin pendena Subhanaka atau lede orang atau lede matahari mau ngomong keluar bayi tak ning belang iya ya mayu siapa aja ke masjid boleh laku nah keng tengen nih tengen nih saya tak hadir laku na ke subuhan saya tak apa jangan ke masjid tengen nih marah janjian rek dina mun si tak bajang ke masjid lagu nubu subuh dah ya mantera bajang nganjak bani pacung tengen para rabu sami mulja adalah pokol sanga lah kurang seperapat berarti kau lampon sejam kurang 5 menit lah jadi sagak dintoh mana pasti bisa ya toraki manter nomor setong laku ben seterusah kelar apa jeng ke masjid nomor 2 mon pon apa jeng ke masjid usaha ka angku nyingla diri salana abe ka manusah ngas teteh kini kasima ber kau leben ajunan ku laku ya junna Gusti Allah karena tak bisa sapora kecuali nyon sapora langsung usaha ka bela tu sana moni ka bela titiri dan ka bela keng moni ka bela jen tambah teti pakle cele bela engkau lebat ya dan roh mana beun kak sebiler wah loko-lokan mak betada beun nyaut perak nengali rokok kok surya bede nang meja nah
Jadi ngalak kok tak le jadi orang ngalak selencer kok kak. Uji berak urusan rokok riale, mau jadi temu cek tangan di, wah galak dah. Mun berak rokok dah. Mun rokok. Kau lebat dia dan roman ben enggak? Apa le? Ya lokolokan ada orang berak berdebini nak ketibian. Be monari ya kena. Tak mereka pengadilan aja. Ampon mun lebih dari rokok ampon. Tina. Manter sekecil ki pong para sak benan. Saya biasa sapora. Saya tak nyapa, tuli nyapa. Lu ki beda saya tak nyapa yang dinar. Beda. Nguti nyuncung sahabaan. Hah? Ular, huk hari bini aja. Sambian mak kita kerceleng rede. Ma boleh apa aja payah apa jeng ni fefo tu rambian pa pata kerbungkol apa jeng ni gini kambian pata kerboro tu otah keng mon pakhun ben tetang ketak nyapa mak tegar ke langi ke gending masjid tak ada pak apa jeng kambian apa boleh tak apa jeng masjid orang mangken ni kadang beni yuji lebat fe jeng yuji lebat soker. Atau kama qala Nabi, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnin wal khamis. Bangla bang swarga buka ning hari Senin ben hari Kamis. Sabora kapi sabodena tusah, kakapi sabora kecuali berak ma bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali beda orang saya kita nyapa benteretan ben tetangga gara-gara atoka. Antos jadi saya tak nyapa jadi jelun sabora malaikat. Boh. Tak sabora jelun sabora jadi je. Burung mabai je sabor aja hatta yastaliha coba ndak nyapa buru sabor aja sehingga namun beda orang mateng dalam kebedan tak nyapa benteretan positif nyeper ke neraka sampai lah coba beraknya apa kau lu nyapa tak kok tak nyaut saya sabatin tak aku tuh isaut di sepenting nyapa marilah demam buk tak ada nyaut tibi yud mari ada urusan nyaut. Pada benar orang yang kata tolong ngarap sagalangkong, kebaya apa sagalangkong? Sedetika kewajiban beraknya apa? Demam buk, mau letaknya otina, mau teronya ot atau bunte bu dina. Demam ben buk, taknya buk, demam buk, hei. Mau pakun taknya pak kodungnya tak cek nggak resegoni. Beni berak tak nyaut ya, nerosaki tokar si beri. Coba beraknya pak, aduh kah. Kau lepon nyapa keng tak nyaut, nyapa boleh. Nyapa kau lepon keng tak nyaut, nyapa boleh. Kau lu telok kali pun, kesi nyapa keng pakun tak nyaut. Sampean maupun telok kali nyapa keng pakun tak nyaut. Berapa apa? Iya nyapa boleh. Apa jarang nyapa tak luang bensin ya. Nyapa. Tandanya orang segempang masa swarga orang seliburnya apa maka berak ngerdeng ruh maka kita ngolok assalamualaikum tak usah yang mangken ni kayo loki salam sial arah apa boleh bang Mekar tu kang ngolokan salam saudara berak hahaha maka kita tegar ngolok salam wah tandanya orang selai tole swarga naben Allah lakare itu buah kiban Gusti Kanjeng Nabi afsyus salam palebur ngolok salam ben tadkhulul jannata bi salam bakal masuk swarga ben lakuna sadu malam coba beraknya pak maka kita ngolok assalamualaikum tak ya mun bisa assalamualaikum ya mun la taat sereng pada ngarek ro sing ngolok salam keton berem berak mun lagi ane pokok landek ngardeng wa wit yuk marilah silaule swarga berak darat dah pasar iya ngopi dulu lala kelangkong tapi mun beda ongku kopi nah mun tade je bah ngatur kopi mian deki tuju ongku repot mian ambian saya pada beri kopi je tuju ongku aro perak pe maaf jangan bahasa Indonesia basa basi mara male ngerti kebuntan ring tua Sekali toh mararabu sami mulja pun apa sih bisa ya toraki manter barakah manter setuju ban Gusti Allah tonton ka angku lebur salat berjamaah ke masjid
saya nggak salat jamaah tak oleh nengi jompo beni tak sah saking beni ruas oleh betul korgan jera ke masjid kurang langkung nyon seborah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.